नमस्कार दर्शक बंधु उत्कल 24 न्यूज को स्वागत करुच्ची। आसतु नजर देवा आज खबर उपरे। माँ बिलेश्वरी दुर्गा देवी पीठरे मधु बासंती पूजा अनुष्ठित। बालेश्वर रेमुणा ब्लॉक अंतर्गत कुरुडा पंचायत अधीनस्थ बिलपारिया ग्राम में माँ बिलेश्वरी दुर्गा देवी पीठरे मधु बासंती पूजा अनुष्ठित होईछि। घरोई भावे पूजा पाउथिबा माँ बिलेश्वरी स्वप्नादेश परे प्रधान सेवक तथा विशिष्ट प्रवचक पंडित प्रशांत कुमार ओझा बलिष्ठ उद्यम एवं ग्रामवासी सहयोग में नूतन भावे मंदिर प्रतिष्ठा करा जाई माँ पूजा पाउछंती। 29/3/2025 शनिवार माँ नवरात्र शैलपुत्री पूजा, रविवार दिन ब्रह्मचारिणी पूजा, सोमवार दिन माँ चंद्र घंटा बेश पूजा, मंगलवार माँ कुष्पांडा बेश, बुधवार दिन माँ स्कंद माता पूजा बेश, गुरुवार दिन कात्यायनी पूजा बेश पूजा करा जायथिला। शुक्रवार दिन कालरात्रि पूजा अनुष्ठित हेब। प्रत्येक दिन माँ यज्ञ कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। माँ सप्तमी पूजा पाखरु नवमी पूजा पर्यंत यज्ञ उत्सव अनुष्ठित हेब बोली कमिटीर सदस्य मानकठारु प्रकाश। षष्ठी पूजा पाखरु ओडिशार विशिष्ट सुनामधन्य प्रवचक पंडित हृदानंद साहू, देवाशीष द्विवेदी निजे स्वयं पंडित सुशांत ओझा द्वारा प्रवचन कार्यक्रम चालू रही। सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन प्रसाद सेवनर व्यवस्था करा जायथिला। एथिरे मुख्य पुरोहित शरद कुमार दास, शरद कुमार पंडा, अशोक मिश्र उपस्थित रही मां पूजा कार्य को सुचारू रूपे संपादना करथिले। मंदिर कमिटीर सभापति पंडित प्रशांत कुमार ओझा, महेश्वरपति प्रफुल्ल कुमार ओझा, प्रदीप कुमार ओझा, परमेश्वर भोई, दयानिधि भोई, बसंत साहू, नारायण महांती, सुरेश्वर भोई, अमरेन्द्र प्रधान, संजय भोई, प्रभासिनी ओझा, पुष्पलता ओझा, संयुक्ता ओझा प्रमुख उपस्थित रही सहयोग करथिले। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वरूपेषु सर्वेषु सर्वशक्ति समन्विते भूभुष्टिने देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मो ना प्रशांत कुमार ओझा। ये माँ बिलेश्वरी दुर्गा देवी पीठरे गोटा अधम सेवक। यही पूजा है 29 तारीख पाखर आमर जो पड़ा नववर्ष शुक्ल चैत्र प्रतिपद तिथि से प्रतिपद माँ नवदुर्गा पूजा प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्पांडेति, चतुर्थकम पंचमे स्कंदमातेति, षष्ठे कात्यायनी तथा सप्तमे कालरात्रि च, महागौरी च अष्टमे, नवमे सिद्धदास्त्री। ये नवदुर्गा 9 बेशरे माँ पूजा चलती। प्रति वर्ष पर ये वर्ष चलती। आज आम प्रवचन अच्छी सुनाम धन्य मोर गुरु प्रवचक हृदानंद साहू महोदय आज प्रवचन देवे। काली मोर प्रवचन अच्छी। ये नाम कीर्तन अच्छी। रामकर जन्मदिन माँ निर्देश अनुसार नवमी दिन हम। दशहर माँ अपराजिता पूजा है पुणी ये रीतिनीति सर कि माँ नित्य नैमित्तिक पूजा ये चली। आमर मुख्य पुरोहित ये शरद कुमार दास, शरद कुमार पंडा, आचार्य रूप से अशोक मिश्र, वेणुधर पति ये सब पूजक नियमित पूजा कर माँ सेवा पूजा कर पीठ चलती। मो ना परमेश्वर भोई, आम घर बिलपारिया। माँ आविर्भाव आज को 2006 मसीह होता 2006 मसीहा पाखु घरे पूजा होता। तापरे माँ निर्देश अनुसार आसी मंदिर ये करागला। प्रति वर्ष दुर्गा पूजा और बासंती पूजा होची। आउ दुर्गा पूजा रे मध्य बहुत भक्त माने आसंती। डला भी बहुत लागे। आउ बासंती पूजा रे मध्य बहुत लोक आसंती। काली भी अष्टमी अच्छी, डला लगे बहुत लोक आसवे। आ गत काली आमर भजन कीर्तन थिला। आज ओडिशार सुनामधन्य पंडित हृदानंद साहू आसवे प्रवचन देवे। काली आमर यही मंदिर जो सेवक अच्छा प्रशांत कुमार ओझा से काली प्रवचन देवे। आमती माँ पूजा चली। मंगलवार को मंगलवार गोटे भागवत टंगी हिसाब बहुत स्त्री लोक पुरुष लोक आसती। गीता भागवत पारायण बहुत आलोचना हुए।
କମିଟି କରାଯାଇଛି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, ମନ୍ଦିରର ସେବକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଓଝା, ଆଉ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୋଇ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମର କମିଟି ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମୀର ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଥିଲା, ଆଉ କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ଅଛି ଡୋଲା ଲାଗିବ, ଆଉ ନବମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚୌପରୀ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଖାଇବା ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ମା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଛି। ମୋ ହାତ ଫାତ ଟିକେ ବଥାବଥି କରୁଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ବି ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ବି ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଏ ଗାଁର ଲୋକ ଜଣେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଆସେ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଓଝା ଏଠି ମେନ୍ ପୀଠର ପୂଜକ ବା ମାଆଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସାର୍ ହେବେ। ଆଉ ଏଠି ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ମୋର ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ରିମାଟିଜମ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଯେ କିମ୍ସରେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ବହୁତ ଦୂରାଦୂରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଘୋରାଇ, ଏପଟେ ସ୍ୱର, ତାପରେ ଏପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସେପଟ ଲୋକ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ପୂଜକ, ସିଏ ଏକାଧାରରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଟ୍ୟକାର ଜଣେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଓଝା, ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ଲସ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କାହାକୁ କେମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଲାଗିଲା ଏଇସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରବଚକ ଏକାଧାର ସିଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବହୁତ ନାଟକ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଥିଲେ ଆମର ଅନନ୍ତ ଓଝା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ପ୍ରେରିତ ହେଇକିରି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଓଝା ପ୍ରାୟ 15ଟି ଖଣ୍ଡେ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ନାଟକରେ ଆମେ ବି ଅଭିନୟ କରିଛୁ। ଏ ଯେ ୱାନ୍ ଡେ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ଗାଁରେ କରାଯାଏ, ଏମିତି ହେଇଛୁ। ଆଉ ଏଠି ମା ପ୍ରାୟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ, ରାତିରେ ହେଲେ ମାନେ କେଉଁଦିନ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ, କେଉଁଦିନ ଗରୁଡ଼ ରୂପରେ, କେଉଁଦିନ ଝୁମ୍ଝୁମ୍ ଶବ୍ଦ, କେଉଁଦିନ ଝୁଣା ବାସ୍ନା, ଏମିତି ହେଉଛି ଆମେ ବି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଭାଷା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଥିଲା, ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲାଟା, ତା ଦେହରେ ବ୍ଲଡ଼ ହେଉନଥିଲା, ସାର୍କୁଲେସନ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ନଥିଲା। ସିଏ କାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ବହୁତ ମାନେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲିଛି। ଆସିକି ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଓଝା କହିଲେ, କ'ଣ କରିବା ବାବା, ଆମକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ମା ଯାହା କହିବେ। ସେ ଲୋକ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡବତ କଲା, ମା ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ତମେ ଭାବଭକ୍ତିରେ ମୋତେ ଯିଏ ଡାକିଛି, ମୁଁ ତାର ଆଶା ପୂରଣ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଲା, ସେ ଛୁଆ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଛୁଆ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ମାଆଙ୍କର ମାନେ କୀର୍ତ୍ତି ଗାରିମା କ'ଣ ଗାଇବି ଆଉ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କହୁନି, ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ 24 ନ୍ୟୁଜ୍।